Creo que en algunas zonas consideraba que tenía buena vista, pero esta vista es algo increíble que podemos tener. Hem İtalya'ya örnek alarak diye hareket ettiklerini düşünüyorum. Çünkü İtalya örnek alınacak bir ülke. Sadece futbolla değil, hem modayla da, her şeyle de. Quando veniamo qua siamo veramente immersi nella natura e siamo nel nostro mondo. La ciudad es muy tranquila, con la gente muy respetuosa y la gente vive mucho el fútbol y están igual de ilusionados que nosotros. Që shihni arkitektura shumë e bukur dhe rrugat shumë të ngushta, siç kanë qenë në kohët e përbashme. Stvarno se dosta dobro osjećamo ovdje i evo i sad kako se, da kažem, i približavaju godine i sve, mislim da bih mogao da živim na kraju karijere u Italiji. C'est beau de voir ce côté de la ville qu'on voit pas tous les jours. You never get tired of it, so for me, it's a place I call home for a while now, and no matter what happens, I'll always remember this. It's impossible. A Monza sto bene, io qua ho sposato un progetto. Lo simple de Roma es espectacular. Udine ist eine wunderschöne Stadt zum Leben. Credo sia uno spettacolo soltanto a guardarlo. The city is ancient with an incredible history as well. For me, it feels very relaxed. I think the Italian people like to, enjoy their lives, everything about it. Stiamo parlando di una città che non puoi mettere vicino a nessun'altra. Una ciudad maravillosa, hermano. È un patrimonio storico e culturale della città non indifferente. Ljudi su mi mnogo pričali o ovom teatru i danas sam došao da ga posjetim i da vidim malo jer Torino per me rappresenta una seconda casa. Hier als geboren sehen. Es fühlt sich so an, als wenn jeder Ort dir erzählen würde, wie außergewöhnlich letzten Endes Italien ist. Questa città, appena sono arrivato, mi ha dato la possibilità di crescere, di sbagliare soprattutto, che è una cosa importantissima a un'età giovane. Qui ho potuto trovare tutto ciò che mi serviva, tutto ciò di cui avevo bisogno e sono veramente contento di stare qui da ormai 8 anni. E quindi penso che Bologna sia un po' una mia seconda casa, no? Mi chiamano addirittura il figlio di Bologna. È una frase che mi riempie d'orgoglio, anche se io non sono di Bologna e per questo è una cosa ancora più grande. Uno di questi terrazzini, sì, posso immaginare la gioia e l'euforia di un tifoso bolognese che esulta per la vittoria o per un gol della propria squadra. È bello, ti fa capire la potenza che ha questo sport e come può influenzare le vite delle persone, no? È incredibile come ci sono persone che mi dicono finalmente vince il Bologna
mi svolti la settimana, vado a lavorare contento, felice. È incredibile come abbia questo potere curativo, no? Dopo 51 anni vince la terza Coppa Italia. Sembra come se quello che fa un calciatore in una partita cambia l'intero umore della città, impressionante. Forza Lazio! Sapere che hai dato gioia all'Italia intera è qualcosa che ti porti dentro e te lo porterai per sempre. Qua ci troviamo alla Fontana di Trevi, uno dei posti più belli di Roma, anche se sono veramente tanti. Basta girare qualche via del centro e ti trovi in delle piazze uniche come questa qua. Questo è un passaggio segreto, sì. È come le cronache di Narnia quando entri nell'armadio. Roma è Roma, tutti sanno cos'è. Respiri proprio la storia, se vediamo solo dove ci troviamo oggi ci vengono i brividi. Mamma mia. You know, I think this city it's one of a kind, it's special. Venezia is one of the most beautiful cities in the world. I think you can just tell by looking at this, you can't get this anywhere else. This is the famous Rialto Bridge. I think if you come to Venice, you have to come here, and I think the view from the bridge, looking over the city is, I think that's what you come to Venice for. If you get a picture or even just to look. For me to play here, it's it's unreal, you know, it's something I'll remember forever. The thought of Venetians getting excited over one of my plays or one of my goals is an incredible feeling. Busio va sul destro. And as a kid playing, it was never looked at as a sport or a hobby. It was fun, it was because I loved it, the passion. And I think that's something that everybody in the sport has. And I think that's the basic, is you love the game. I think there's no questions. So for me, it was always just passion. It wasn't really, it's like an art kind of. It's not for me, it'll always be fun. It'll be a love that I've had and always have. I think so many people are just, even fans, people who don't play, if you're a fan of football, you love it. It's very, very easy to be passionate about it, and that's what I love about the sport. Es lo más importante para un jugador de fútbol, saber del ambiente en el que estás, en la gente con la que te rodeas. El día que me tocó irme, no solo yo, sino también mi familia había sufrido muchísimo. Roma es muy especial para mí. Soy muy diferente dentro del campo a lo que soy fuera. Soy una persona que me gusta vivir la vida muy tranquila, que trato de disfrutar de las cosas simples de la vida. Grazie mille, forza Roma sempre. Estoy disfrutando también eso, que se me hace, como dije antes, se me hace difícil caminar por acá y hoy estar haciéndolo hasta ahora encima lo estoy disfrutando mucho. Il latino non ci sta male. Ma posso fare un film poi? I
Dhe një vend shumë i bukur që është plot me turista, vinë e shikojnë këtë vend të bukur. Sigurisht që ndihem pak i Bergamasë, sidomos sepse në mentalitetin jemi pak a shumë të njëjtë siç ata njerëz që i kam njoftu, edhe besoj janë shumica njerëz që janë shumë punëtor, janë shumë të drejtë dhe besoj bojnë shumë sakrificë dhe besoj që ajo edhe përshtaten me mua si njeri dhe ndihem pothuajse është shtëpia e dytë e imja. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti, bene bene. Ciao ciao. Va bene? Bene bene, stanno bene. Besoj që ka shumë gjëra të njëjta siç janë italian dhe shqiptar, sidomos kur kam qenë shumë poshtë në sud, besoj që janë shumë gjak nxehtë atje se sa në nord, dhe besoj jemi pak a shumë të njëjtë, shumë familjar, shumë të nxehtë, shumë mysafir dhe besoj që gjithë i presim me duar të hapur siç janë edhe italian. Passion of the Neapolitan fans is incredible. It's something that I've never seen like it, to be honest. From the moment that I arrived at the airport, I was blown away with how amazing and passionate the people were, and it was almost like they're here to see me. It was so surprising but amazing for me. I've got nothing but love and gratitude for them. Obviously, Naples for me being number one and being able to experience that with all the people here is incredible. San Gennaro. Yeah, everything is beautiful. Everything is extremely fascinating as well. A beautiful country, somewhere that I've actually not been throughout my life, which is surprising because I love the culture here, I love the food, I love the way that the people are, they're so welcoming as well. Churches, castles, royal palaces, monuments, the port, the modern business district, and also beautiful alleys and small squares. It feels like being in a separate state due to its history and the amount of things to see and different things to do also. It's a privilege to be an athlete and to live in this environment, which obviously I should thrive in, and I play for a team of Napoli, the team of Maradona in the Serie A. Da subito ho visto l'amore di tutti i tifosi, ma soprattutto la passione che c'è dietro al Torino. Quello che ho notato di Torino e dei torinesi è che sono persone molto educate, che tante volte magari si peritano anche a chiederti una foto o un saluto perché magari hanno paura di disturbare, e quello fa capire la loro eleganza e la loro educazione. E questa eleganza la possiamo vedere anche un po' nella città, come viene curata. Ci sono tantissime piazze bellissime, tantissimi musei, ci sono tantissime cose da fare a Torino. Torino, sento dire che non è una squadra come le altre, ha una storia differente forse che nessuno ha. Qua siamo allo stadio olimpico Grande Torino, dove si respira più di tutti quella che è la passione granata. Il calcio è anche quello, non soltanto l'aspetto calcistico vero e proprio, ma cercare di dare un'emozione allo spettatore, no? È anche facile dialogare con i tifosi. Quanti anni avete, ragazzi? 21. Io venendo da Bergamo trovo anche molta somiglianza con la mia città perché le persone sono molto simili,
non sono invadenti quando ti chiedono le foto, quando ti chiedono degli autografi, sono sempre molto educate, rispettose e tra l'altro sono anche molto vicine alla squadra. La città di Parma è universalmente nota per la musica lirica, infatti qui siamo al Teatro Regio, che è il più importante a livello cittadino, a livello italiano. E quindi credo che il teatro, come nel calcio, sia il posto dove un tifoso, comunque una persona può venire a vedere, a creare un'emozione. Obiđem neke teatre. Pa malo izgleda kao na velike stadione. Golovi su ono za što ja živim. Golovi su moja snaga, što bi se reklo, i moja hrana. Da nisam postao fudbaler, 100% bi bio trkač. To je ono što me pored fudbala najviše radi. Ovo je moj prvi put da ulazim u Teatro Paisiello. Dođi. Ovo ti je, Helena, kao stadion, kao kad tata igra, ovo je dolje teren i tata ođen da go, šta poslije toga, kako tata kaže? Daj go. Daj go. Je li lijepo? La verdad que estoy muy feliz, agradecido con Dios una vez más de permitirme compartir con la gente que es muy unida, es muy guerrera. Estar en una ciudad junto al mar es un privilegio, hacerlo como jugador del Cagliari es otra cosa. El mar te da una sensación de apertura, de tranquilidad, de espacio, de libertad. Es algo hermoso. Sobre todo muy cercana a nuestro país, a Colombia. Se siente mucha armonía. El momento que me ha encantado aquí de esta zona ha sido cuando llegué el primer día, que subí al último piso del hotel y miré y se sentía una tranquilidad, una paz. Dios ha colocado algo increíble aquí. Es realmente lindo porque hay mucha diversidad y eso es realmente un placer estar aquí, disfrutar de cada momento, de cada sabor, de cada sensación. Cuando me uní al club, me impresionaron mucho mis compañeros, la acogida, la humildad que tiene cada uno de ellos.
Yo estoy aquí siempre para dar mi aporte, para ayudar a crecer y sé que cuando ven momentos de dificultad tengo un arma que es mi sonrisa. La sonrisa es fundamental. Para mí cuando las cosas se complican, pienso y digo, todos los días sale el sol y sonrío solamente. Yo solo quiero creer que soy el puerto seguro de Cagliari. Quiero llevar a Como lo mejor que a donde podamos llevarlo y queremos hacer historia aquí en este club. Me encanta vivir en Como y me siento muy querido, la verdad no me lo esperaba. No me esperaba recibir tanto amor en el Como, la gente, los niños, todos me tratan súper bien. El sueño de lograr ser futbolista profesional y es algo que he logrado este año porque es mi primer año como futbolista profesional en primera división y es un sueño para mí, para mi familia, algo que llevo trabajando desde los 3 años, que es algo que por fin se ha dado. En la casa yo recuerdo que el portón de mi casa, donde se meten los coches, era la portería nuestra. Del otro lado poníamos las piedras para hacer la otra portería. En el barrio, como decimos, en el barrio jugábamos mucho. Para un mexicano, el escuchar Europa, el escuchar Italia, lo vemos muy lejos, la verdad. Es cuando yo me enteré que el Genoa me quería y que se había hecho ya todo, empieza a recordar la infancia. Se hace una película pequeña de todo lo que viviste en ese momento cuando era chico, todos los esfuerzos que hicieron mis padres, la familia. Son pequeños momentos que se te quedan en el corazón. Futbol za mene je strast sigurno i život, ako tako mogu da kažem. Kao dete sam krenuo da trčim samo za loptom, jedino je to došao da bude i posao, ali posao sigurno koji najviše volim i sad i dan danas fudbal doživljavam kao kad sam ga doživljavao kao mali sa strašću i dokle god budem imao to u sebi sigurno da ću igrati. Verona je proglašena za svetsku baštinu zbog svog umetničkog i kulturnog nasleđa. Najpoznatiji spomenik je Arena koja je poznata širom sveta. Zatim je to grad Roma i Julije, Vilijama Šekspira i zahvaljujući tome Verona je grad koji je poznat u svetu, zbog čega je često nazivaju grad ljubavi. Everyone in Milan made me feel very welcome. Everyone, as far as the coaches, the staff, everyone on the board, even the fans, the most important one. How can I forget it? I want to be looked at as a leader, as an example. It's not just what I do with the national team, but what I do every single day and how I perform at my club. People are watching that, I hope, and saying, you know what, look at this guy, he's on it, he's performing week after week, and I hope they see that and it inspires them. Burası bizim rengimiz, siyah mavi. Buraya girdikçe kendimi böyle daha sıcak hissediyorum, biliyor musunuz? Here goes Çalhanoğlu gets that crucial second goal for Inter. Futbolu ben babamın sayesinde başladım. Babam sağ olsun beni bazen yağmur yağar, çamurlu havalar olurdu. Şimşek çakardı ama hiç tebessüm etmeden hep beni
antrenmanlara, idmanlara götürürdü. O da sevgim öyle başladı, babamın sayesinde başladı. Okullardan sonra hep bizim böyle bir küçük futbol sokağı vardı. Orada genelde top oynardık arkadaşlarımızla. Hep orada buluşurduk. Bir takım kurardık. Şöyle bir avantaj yakaladım her zaman. Genç yaşta bile hani iyiydim. Hep büyüklerle oynamayı severdim. Onlar da sağ olsun hep kabul etmişler beni. Çünkü o zamanlar yeteneğimi görmüştüler. Ama her mesela okulda olsa bile, her molada hep topu arardım. Bazen sınıfın içinde bile top olsa bile hep topla oynamayı seviyordum. Öğretmenler bana ara sıra kızardı. Ya şimdi şöyle, Milano olan çok gelişti. İlk başlarda öyle değildi. Ama insanların hep böyle hoşuma giden, böyle sıcakkanlı olmaları çok hoşuma gitmişti. Çünkü sonuçta biz Türkler de aynı onlar gibiyiz. Milan şehri çok güzel, çok keyif aldığım bir yer. Bak burası çok güzel. Şu. Di Gennaro. Bizim kaleci. He? Parce qu'il y a des gens, ils arrivent à s'exprimer en écrivant des poèmes, il y en a d'autres qui s'expriment avec la chanson. Et moi je pense que c'est ma façon de m'exprimer, d'aller sur le terrain, de jouer, de courir. C'est une façon de faire voir qui je suis sans vraiment parler. Je pense que je suis un garçon qui cherche toujours à m'améliorer, améliorer mes points forts, améliorer mes points faibles. Et je pense que c'est ce que j'essaierai de faire jusqu'à la fin de ma carrière. Et bien sûr que ce soit à la Juve, j'espère gagner des titres. Parce que comme je le vois souvent ici, quand on est à la Juve, on est ici pour gagner. Ce que j'aimerais bien faire dans ma carrière, que ce soit court ou à long terme, c'est de toujours progresser. Nil difficile volenti. Niente è difficile per chi ha voglia. Ci tengo particolarmente al Monza. In una partita può succedere di tutto, ma penso che se si mette tutto in campo, se si lavora ogni giorno per la partita e per fare bene in partita, per comportarsi bene, non si possa perdere. Quindi si possa solo imparare da ogni sconfitta. Poi lavorando tutti i giorni, soprattutto nel mio lavoro, si può migliorare tanto, si possono vincere tante sfide. Il pallone unisce tutti, in Italia soprattutto, in Europa unisce perché ti fa divertire, ti fa immaginare di essere qualcun altro, il tuo idolo, il tuo giocatore preferito, il giocatore della tua squadra, quindi anche se non ti viene bene, però se ti diverte farlo, è giusto che sia così. Poi in Italia c'è ancora la cultura di giocare miglioratori, di giocare per strada. Io ho iniziato fin da piccolo nella cucina di mia nonna a giocare e poi ho fatto palcoscenici più importanti, però nasce da lì, nasce dalle strade, dagli oratori, dalle scuole. Questo è ovviamente il simbolo più importante di Monza, che è la corona ferrea. Siamo contenti che sia il nostro simbolo, oltre che bellissima, anche un significato importante per tutto il territorio. Mater Salvatoris. Io penso che questa squadra, questo club, possa diventare un grande club.
Devo dire che Empoli ci ha aiutato molto anche a maturare fuori dal campo. Non so se esista un vero e proprio segreto, però qua ci lasciano crescere serenamente e lasciandoci liberi di giocare, di divertirci, senza troppe pressioni, e penso che questo sia un po', tra virgolette, il segreto di Empoli. I miei primi anni ad Empoli sono stati di ambientamento. Adesso mi sento cresciuto, non mi considero più ragazzo e sento la responsabilità e voglio dimostrarlo sul campo. Indossare il numero 10 in Serie A è sicuramente una grande soddisfazione. Penso che sia il numero più bello di tutti, quello più significativo, quello più importante. Quest'anno sentivo di poterla prendere, sentivo di poterla indossare e sicuramente mi sento qualche responsabilità in più, ma sono contento. Solo ancora Fazzini, vuole il destro! Sono nato a Massa e ho iniziato a giocare a calcio per passione insieme ai miei amici a scuola. Ho iniziato a giocare a Viareggio, poi all'età di 15 anni sono venuto a giocare ad Empoli, poi ero in Under 15 fino ad arrivare in prima squadra. Fazzini fa tutto da solo, ancora Fazzini, vuole il destro! Empoli conta vari parchi pubblici e piccole aree verdi. Il più grande è il parco di Serravalle, che si trova nella zona nord-est della città. Wenn ich kein Fußballspieler geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich genau wie mein Großvater Polizist geworden. Und ich glaube, Kultur ist auch das richtige Stichwort für Florenz. Letzten Endes eine unglaubliche Stadt, wie so ein Freilichtmuseum. Man kann sozusagen die Renaissance und die italienische Sprache. Ja, das ist wieder so ein anderer, unglaublicher Raum. Es gibt so Orte auf der Welt, wenn man da reinkommt, dann ist man, glaube ich, relativ schnell gefesselt von dem, was man sieht. Und ich glaube, das ist so ein Ort. Ah sì? Davvero? Sì, questa è quasi tutta di provenienza della Germania meridionale. Che roba, mamma mia. Ich glaube, das ist auch das, was viele immer so ein bisschen vergessen und was ich so wertschätze auch an meinem Leben und daran, dass ich jetzt hier in Florenz wohnen darf, nämlich dass ich die Möglichkeit habe, diese Art von Kultur, diese Art von Menschen, diese Art von Leben letzten Endes kennenzulernen. Ich glaube, ich finde diesen Raum hier auch so besonders spannend, weil ich auf eine Art und Weise natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber irgendwie so diese Parallele sehe zum Fußball auch, weil ich mich natürlich auch irgendwie so auf dem Platz über diese Power und diese Kraft äußere und das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich ein Krieger auf dem Platz bin, aber irgendwie sehe ich das schon so als eine Parallele, die man ziehen kann. Und wir als Mannschaft auch, wir ziehen ja zusammen, wir sind keine Einzelsportler, sondern wir sind halt in einem Mannschaftssport und deswegen muss man als Team funktionieren und das haben die Ritter und die Krieger ja damals auch gemacht und deswegen finde ich, glaube ich, diesen Raum so spektakulär, weil er auch das nochmal so repräsentiert, was wir letzten Endes auch irgendwie auf dem Platz repräsentieren, nämlich eine Einheit sein, zusammen auch mal durch Widerstände gehen, durchs Feuer zu gehen.
Es ist eins der schönsten Plätze in Udine, auch eins der Symbole, die man in der Stadt Udine findet. Und gibt es auch, wenn man oben ist eines der schönsten Aussichtspunkte in Udine, wo man dann eigentlich die ganze Stadt sieht und etwas sehr Besonderes in Udine. Sie ist eher klein, vom Verkehr verschont geblieben und, was ich besonders schätze, sehr ruhig. Die Menschen hier sind zudem sehr höflich. Ich will nicht sagen, dass ich auf der Straße nicht erkannt werde, aber man kann durch die Innenstadt spazieren, ohne alle 2 Minuten für ein Selfie oder ein Autogramm aufgehalten zu werden. Große Unterschiede zu meinen vorherigen Erfahrungen. Hier in Udine gibt es eine hervorragende Organisation. Es fehlt an nichts. Meine Teamkollegen haben mich vor 3 Jahren gut aufgenommen. Aber ich erkenne an, dass die Schweiz die Liga war, in der ich am meisten gereift bin und vor allem zu einem vollständigen Fußballer wurde, der jetzt Profi ist. Die Liebe der Menschen in Udine hilft uns. Die Fans sind essentiell. Ohne sie hätte der Fußball keinen Sinn. Sie haben immer mit uns gelitten und es ist unsere Pflicht, noch härter zu arbeiten, um ihnen Freude zu bereiten. Udinese, firmato da Sandy Lovric, minuto 52, il raddoppio dei friulani. Die Menschen. Am Ende des Tages, wir sind zwar Fußballer, aber am Ende des Tages sind wir natürlich auch Menschen. Und es ist wichtig, die Beziehungen untereinander zu Menschen, dass dich die Menschen akzeptieren, so wie du bist. Auch wenn du vielleicht aus einer anderen Kultur kommst, andere Sprache sprichst. Ich bin Sandy Lovric und lebe in Udine. Sono Bera Gym City e vivo a Bergamo. Sono Riccardo Orsolini e gioco per il Bologna Football Club. Soy Jerry Mina y juego en el Cagliari. Hola, soy Nico Paz y vivo en Como. Sono Jacopo Fazzini e vivo ad Empoli. Ich bin Robin Gosens und ich lebe in Florenz. Soy Johan Felipe Vázquez y vivo en Genova. Ja sam Darko Lazović i živim u Veroni. Ben Hakan Çalhanoğlu, Milano'da yaşıyorum. Je m'appelle Pietren Thuram et je vis à Turin. Sono Mattia Zaccagni e vivo a Roma. Ja sam Nikola Krstović i dolazim iz Crne Gore. I'm Christian Pulisic and I live in Milan. Sono Matteo Pessina e vivo a Monza. I'm Scott McTominay and I live in Napoli. Sono Enrico Del Prato e vivo a Parma. Sono Leandro Paredes e vivo a Roma. Sono Samuele Ricci e vivo a Torino. I am Gianluca Busio and I live in Venice. Ho già fatto l'allenamento stamattina. 5. Ciao, ciao. Ciao, buonasera. ¡Eccola! ¡Eccola! ¡Vai!
tuoi amici, visto che fanno... Venite qua, dai!